Baik, jadi selain daripada 4 kes yang kita discuss tadi, sebenarnya ada kes tambahan, 2 kes tambahan ni. Kes pertama yang melibatkan bila work done on object is equal to 0. So macam mana kita nak kata work done is 0? Satu tadi kita kata S dia sama dengan kosong. So kita sekarang ada F sama dengan kosong. So bila kita ada satu force, yang mana force tu datang daripada constant velocity. So kita tahu bila constant velocity ni dia tak ada acceleration. Okay, sebab F equal to ma kan. So bila constant speed, so dia punya acceleration dia akan jadi kosong. So bila kosong acceleration, maknanya force dia akan jadi kosong. Kemudian kes kedua, kita apply satu force yang besar. Katalah dalam kes ni kita ada satu force yang tolak building ni. Ini ada satu building. Okay, force ni kalau kita apply besar macam mana pun, tapi kalau dia punya direction ni tak berubah, direction yang kita tolak ni, bangunan ni tak berubah, so kat sini work done on building ni equal to 0. Sebab W sama dengan Fs. So bila S sama dengan kosong, so force dia automatic akan jadi kosong lah, work dia. So ni kes ketiga, yang ni mungkin kita tak discuss dalam bab ni, tapi just untuk mention, bila kita ada angular velocity. So bila angular velocity ni constant, sama juga dia punya force dia akan jadi kosong, sebab dia punya acceleration dia kosong. So bila force sama dengan kosong, so bila kita kira work, W sama dengan Fs, so dia akan jadi kosong juga. Ok, just kita tengok soalan berkaitan dengan work. Soalan pertama, iaitu example pertama. Bella push her physics book 1.5 meter along horizontal table. So S dia adalah 1.5. The frictional force is 1.6 Newton and the force moving to the right is 5 Newton. So the question asks, the first one is the work done by the 5 Newton force, and then question B, the work done by the frictional force, and C, the total work done on the book. So untuk example ni, kita akan buat free body diagram dulu. So free body diagram, so kita ada force moving to the right 5 Newton. Kemudian kita ada dia punya direction 1.5 meter. Kemudian kita ada friction 1.6 Newton. So question A, dia tanya tentang work done by the force moving to the right, F besar. So F time S, so 5 darab 1.5, so kita ada 7.5 Newton. Ok, 7.5 Joule, sorry, sebab work. Kemudian soalan B, dia tanya tentang work by the friction. So kita ada friction darab S, so friction kita 1.6 darab 1.5 meter. So kita punya friction adalah 2.4 Joule. So sebab friction ni moving to the left, okay, dia punya work akan dapat negatif. Okay, sebab negatif F, kita akan dapat negatif 2.4 Joule. So soalan C, dia tanya net work. Okay, so kita punya work on the X direction. So kita ambil yang positif, iaitu positif WF, kemudian kita tambah dengan negatif WF kecil, friction. So WF besar 7.5, kita ada negatif 2.4. So net force kita, net work kita adalah 5.1 Joule. So careful dekat unit lah kat sini. Sebelum ni kita banyak pakai Newton kan, so sekarang kita pakai dalam unit Joule. So cara kedua, kita boleh buat yang satu lagi, kita buat net force, kemudian baru kita darab dengan direction pun boleh juga
So kita punya net force kita adalah 5 tambah negatif 1.6. Kemudian baru kita darab dengan 1.5 meter kita punya direction. So sepatutnya jawapan dia akan dapat sama lah. Ok, 5.1 joule. Ok, selesai example pertama. Kita cuba tengok example seterusnya. Kat sini kita ada soalan exercise. Ok, lebih kurang sama macam soalan tadi. Ok, kita punya force 5 Newton. Cuma dia datang dalam satu angle. Angle dia adalah 30 degree. So the frictional force sama 1.6 Newton. Direction dia masih sama 1.5 meter. So dia suruh kita calculate the work done by the 5 Newton force, frictional force, and then total work done on the book. So kita boleh buat gambar rajah yang baru. So kalau nak selamat memang kita buat free body diagram lah. Okay, supaya kita tahu terus nak selesaikan macam mana. Okay, kita punya force 5 Newton. So angle 30 degree. Kemudian kita punya friction 1.6 Newton. Direction 1.5 meter. So soalan A. So sebab kita punya force ni dia ada angle, so work done ni kita akan guna rumus yang ada cos lah. F cos theta darab dengan S. Ok, so 5 cos 30 darab dengan 1.5 meter. So work done kita 4.82 Newton. Ok, joule, sorry. So untuk friction, sebab dia punya direction dia masih sama dekat horizontal, dan direction S dia masih kekal sama 1.5 meter. So dia tak ada perubahan lah dengan yang tadi. So dia masih F darab S, iaitu 1.6 darab 1.5. So kita masih dapat 2.4 joule. So sebab dia direction force dia negatif, so kita letak negatif 2.4. So sekarang kita kira net work pula. So net work dia adalah positif WF besar tolak WF kecil. So 4.82 kita akan tolak dengan 2.4 joule. So jawapan kita 2.42 joule.